Ang edukasyon amo ang epektibo nga pangbato sa kaimulon. Ikaayong lawas aton tatapon agud masana gabwas damlag ang mahapos nga maangkon. Si SB member Herman Gauden Lavilla ang may dako nga handom agud batakon ang tagsa-tagsa sa kapigaduhon. Kag ang implementasyon sang proyekto sa ikaayong lawas ang gilayon maangkon sa mga lambunawnon. Si SB member Herman Lavilla ang anak nanday the late Gaudencio Lavilla nga bantog nga manugbulong kag Celerina Lizada sang barangay Tubungan. Siya ang nakapangasawa sa kay-engineer Felerina Leonida sang barangay Cunarum kag sila may duha ka mga kabataan. Si Herman Lavilla ang graduado sang kurso nga Bachelor of Science in Elementary Education kag Bachelor of Laws sa University of San Agustin. Nagkuha sang Masters of Arts sa University of Iloilo. Lubos nga naintindihan ni SB member Lavilla ang kaimportansya sa edukasyon bangod sang malawig niya nga eksperyensya bilang manunudlo sa Tubungan Elementary School kag Agtuman Elementary School. Nagserbe nga Municipal Census Officer kag nangin District Statistics Officer sa National Statistics Office sa probinsya sa Iloilo. Bilang chairman sang Committee on Education kag Committee on Health and Social Services, si SB member Lavilla ang nagapanguna nga kaupod sang banwa sa pagpatuman sang basic social services ilabi na gid sa ikaayong lawas kag edukasyon. Ginpamatud-an ni SB Lavilla nga siya ang epektibo sa konseho pinaagi sa pag-sponsor sang resolution agud maghiwat ang banwa sang makasaysayan nga Centennial Day celebration. Liwat kita nga magsuporta sa leader nga abyan sang banwa, leader nga may pag-ulikid sa edukasyon kag ikaayong lawas sang iya mga kasimanwa. Ibalik sa konseho si Herman Gauden Lavilla.